So good morning, everyone. So today, we're going to start our presentation, not presentation, our discussion about the people. And so I'm Lovely Jen, I'm the group leader, and my group member is Lisa, Nicole, Bunjahui, Chan, and Chen Er. So the first question is, uh, what is the importance of hospitality information system to the people? So siapa mau jawab duluan? Bun? Can you give me your opinion about the question? Okay, I can give the ideas. The first is improve the communication. Dan explanation dia adalah HIS facilitates better communication between different departments and with the guests, ensuring timely and effective service delivery. Maksud dia tu, guest tak payah pergi depan macam tu face to face lah. Dia boleh guna HIS, contohnya guna Google Meet ataupun Zoom untuk communication ataupun buat meeting. Ini saja daripada saya. Okay, Lisa ataupun yang member lain idea yang lain? Okay, let me share my idea. My idea is convenient for guests. As Bun cakap tadi, information system ni convenient untuk tidak memerlukan face to face punya pergerakan. Jadi contohnya untuk hotel kan dia boleh pelanggan tu boleh check in atau check out melalui apps tanpa perlu pergi dekat counter untuk reservation itu semua. Jadi itu sangat convenient lah untuk guest. Itu saja dari saya. Seterusnya So yang lain ada any idea? Yang lain ada any idea lain yang mau share? Nicole, ada idea lain? From my side, I rasa HIS ni important untuk employees. It give benefits to employees. So it will increase the efficiencies in their job. So during their job, they can employees HIS ni it give real-time information. So like employees will have the access to up-to-date the information about the reservations and the guest preference and some more like inventory. Yeah, so we'll let their job become more efficient. Yeah, that's all. Any other ideas? Chan? For me, I think the HIS can enhance the customer experience, like faster service with streamlined processes and access to real-time information. Employees can respond to customer needs more quickly and effectively. And Nicole, ada apa lagi? Can share? So basically dia ada banyak lagi, tapi Nicole punya opinion dia improvekan dia important sebab dia kasih bagus, dia kasih bagian communication. Maksudnya dorang tu boleh kaki tangan tu maksudnya orang yang bekerja tu dia boleh improve dorang punya communication dan sesama pasukan begitu. Yeah. And lastly, Lovely, can you share your opinion? So from my side, saya rasa actually sama juga dengan yang lain, tapi bagi saya, in my personal opinion lah, dia information system ni dia sangat bagus untuk guest lah, macam yang kamu cakap, macam yang lain cakap, dia bagus untuk kita punya macam mana, give better experience for our guests lah, begitu. Sebab macam Lisa kata cakap tadi, dia sangat membantu untuk guest yang datang di sana, begitu. Jadi dari segi macam kalau mau check in macam si Lisa cakap tadi, dorang tidak perlu susah-susah walk in. I mean, dorang ada better choice, ada better
yalah better choice untuk dorang buat pilihan sama ada dorang mau walk in sejak untuk check in ataupun dorang mau melalui apps. Tapi macam yang kita cakap lagi, apa nih? Sistem nih dia sangat bagus lah begitu, memudahkan orang yang local people ataupun non local punya tourist lah begitu untuk dapat merasakan merasakan service and then apa yang ada dekat kita punya country lah juga begitu dengan mudah begitu. So that's from me lah, itu sahaja. So let's we move to the second question. Bolehkah? Oke, sudah semua? Okay, so the next question is how to implement a hospitality information system and apa nih? Implementing a hospitality information system entails sorry guys. Itu saja questionnya. How to implement a hospitality information system dekat kita punya anu nih lah industry. Let me to share So my idea. Okay, my idea is the organization needs to do the assessment first because to evaluate the specific needs of the organization, considering the factor like the size of the operations, the type of the service offer, and the budget constraints. Because why kenapa organization tu perlu membuat pemerhatian dulu kenapa? Disebabkan untuk mendapatkan data-data yang penting sebelum dia melaksanakan HIS itu supaya tidak berlaku macam pembayaran budget nanti kalau sistem itu tidak dapat digunakan. Ya, ini saja. Yang member lain ada ide yang lebih bagus lagi daripada saya mungkin boleh share ni. Kalau bagi saya kan dia untuk implement hospitality management information system ni dia ada beberapa step lah yang kita perlukan untuk memastikan the operation tu efficient dan guest experience pun dapatlah begitu. Step pertama adalah kita harus memahami kehendak macam contohnya, assess your hotel requirement, identify areas where the technology can streamline the process such as a reservation, guest service, and etc. lah. Yang keduanya, kita perlu memilih untuk choose the right yang HMIS tu, Hotel Management Information System yang sesuai dia punya solution dia. Contohnya kita tengok kepada look for a comprehensive system that integrates various of function untuk kita tetapkan dengan hotel, function yang sesuai dengan hotel tu lah. Yang kedua, selain itu macam se-user ni selalu ajar kita pasal PMS tu, kita relatekan macam mana untuk penggunaan PMS dalam hotel tu untuk beroperasi. Lebih itu contohnya macam PMS untuk manage the booking, billing is pembayaran, yang kontrol semua tu bagian tu begitulah. Yang step ketiga kita perlu ada design and information. This macam kita customize tu the needs of hotel HMIS tu, Hotel Management Information System tu dengan keperluan di hotel tu. Kita boleh macam dengan design tu kita boleh tahu macam mana minat seseorang tu untuk menggunakan the system tu. Sebab kan banyak yang walk in, yang online semua tu, jadi dia ada banyak pilihan lah begitu. Lepas tu yang terakhir sekali maybe kita dapat buat training and adoption. Itu kita dapat trainkan staff-staff tu untuk menggunakan sistem hospitality management ni dengan lebih efektif lah. Lepas tu kita boleh dengan menerapkan dorang punya training and adoption ni kita boleh macam semua dalam satu organisation tu tahulah macam mana untuk menggunakan the system macam tu. Itu sajalah yang kalau boleh saya fahami. So next person.
So next, other person ada yang ada idea? For my opinion, I think that the planning preparation is also important. Like we need to create a detailed plan to outline the steps, the timeline, and the resources. And then we need to allocate the resources, make sure the adequate financial, the human resources, and technological resources. And then we need to identify the risks and also the competitors. And after that, we can have strategies to solve the problems. So yang lain ada idea lain lagi? Nicole? Kalau ada yang sama kan, kamu boleh explain tentang dia punya, maybe kamu explanation tuh berlainan lah. Nah, kalau dia punya idea itu sama, ya. Boleh juga share kamu explanation tentang idea yang sama tuh tadi. Ya, betul. You guys ada same point but different explanation pun oke juga. Point of view lain. Tapi kalau semua sama, you all agree kah dengan apa yang diterangkan? Itu boleh juga. So daripada saya, from me, saya agree sama Lisa sama Bun punya punya opinion. Sebab kita rata-rata sama Chan punya apa nih? Punya idea pun actually semua kita actually sama saja begitu for me. Jadi saya agree lah. Yang lain agree kah dengan idea dorang? Agree. Yeah, agree. So now let's move So, to the last question. So the next question is sekejap ya. What are the key challenges that hospitality organization face in aligning their hospitality information system with the needs and expectation of their employees? So, siapa ada? Sorry guys. Okay, I can share my iya, idea first. betul. Okay, first is the hospitality organization phase is the training and the skill development. Disebabkan oleh training dan skill tuh perlu mengeluarkan budget yang banyak kan, so dia perlu apa tuh memberikan pemerhatian yang sangat bagus lah tentang skill tuh, belajar skill tuh. Practice tuh kan mau duit juga guna. So, dan training tuh kan pun bukan 1 hari 2 hari saja yang boleh paham kan. So, training tuh dia perlu ambil masa yang panjang untuk practice. Ya, ini adalah salah satu challenge yang selalu berlaku di hospitality organization lah. Dan ini satu sedikit lah sampai pertambahan nih. Ensuring all the employees are adequately trained to use the HIS can be challenging, particularly in a large organization with a high turnover rates. Maksudnya tuh bukan semua employee dalam hospitality industry itu boleh menguasai semua HRS nih. Nah, inilah perlu training dan development tuh. Inilah cabarannya. Ya, ini saja daripada saya. Yang lain ada idea? I agree with your opinion, Bun. So from my side, Yeah. From my side, saya rasa apa yang perlu, what is the key challenges kan? Key challenges dia adalah usability and user experience. Maksudnya di sini HIS nih macam si Bun cakap dia very complicated. Jadi
And then the system is also macam dia tidak user friendly. Jadi untuk siapa-siapa yang tiada experience and then kurang training begitu untuk guna ini sistem, dia akan lead to frustration and decrease the productivity of dia punya workers begitu. Means dia akan macam stress lah kan kita punya staff kalau macam dorang kena suruh guna itu sistem but they don't know, dorang tidak tahu macam mana mau guna itu sistem. Jadi dia punya solution is macam si Bun cakap tadi, itu company mesti mau ada buat training lah untuk semua staff yang menggunakan itu sistem, yang harus guna itu sistem masa dorang kerja begitu. And then ya itu sajalah from saya, daripada saya. Sorry, saya tambah sedikit lagi lah. And then untuk next point is customization requirements. Maksudnya di sini itu sistem and macam mana cakap apa? Information system nih dia banyak types of system. Jadi untuk macam contoh untuk company, contoh macam hotel, dia kena pilih sistem yang betul. Dia kena guna sistem yang betul and mengikut apa task and apa kerja itu individu, itu employees. Contoh macam front office system, front office, orang kena guna front office system punya front office punya sistem lah begitu. Takkan pula tiba-tiba orang guna dekat bahagian office marketing punya sistem kan, dia macam tidak ngam lah. So dia kena spesifik lah begitu. Contoh front office kena guna front office punya sistem, and then kalau contoh yang kerja dekat department marketing, dorang ada department marketing punya sistem sendirilah begitu. But at the same time, even sistem dorang berlainan tuh, dorang punya main sistem tuh sama. Macam mana cakap dorang semua connect begitu. Jadi even ada apa-apa, dorang still boleh connect with each other lah begitu. Contoh front office and housekeeping. Dorang dua akan front office and housekeeping. Contoh front office punya sistem tuh dia book untuk terima guest check in check out begitu. Tapi housekeeping punya sistem is dorang tengok guest sudah departure ataupun belum, bilik sudah clean atau belum. Jadi ini dua sistem dorang berconnect. Jadi contoh kalau guest sudah check out, automatic front office housekeeping punya staff pun tahu yang guest sudah check out from the system. And then dorang boleh start contoh cleaning the room sudahlah begitu. Ya, itu sajalah contoh daripada saya. Idea from my side. Yang lain? So, Nicole tambah. Okay. For me, it's about communication gaps. Means communication gap between management, IT department, and end user can hide the element of the system with employer needs and expectation. So, employer too may feel unheard or uninformed about the reason for implementing the new system and how it will be benefit them. Gitu. So, yeah, dia punya case itu tuh communication, guys. Ada siapa lagi? I tambah sikit. In my side, I think that one of the key challenges is the security and compliance. So it's like the guest privacy will is a ancaman because maybe the system will be hacked by others, so the guest privacy will senang leak lah. Guest information senang kena leak lah, kan? Oke. Yes. Paham. Oke, next.
Okey lah, saya setuju dengan semua idea kamu. Idea kamu tu memang terjadi, memang dampak benda-benda semua tu terjadi lah. Yang seperti yang bercakap yang daripada training, yang lebih cakap daripada yang user experience, dari core yang cakap daripada the data security, semua tu memang berlaku dan semua itu adalah challenge. Jadi saya setuju lah dengan kamu punya tu. Sebab saya punya penerangan pun hampir sama dengan kamu sebab benda tu reality. Jadi it's totally right right things. Itu je yang saya boleh cakap. Okay. Oke, saya nak So yang tambah lain? sedikit ah. Oke, Saya nak boleh tambah boleh. satu poin. Satu ialah resistance to change because people love to stay in their comfortable zone, right? They refuse to change the environment, like employee resistance. Employee may resist changes due to their fear to the unknown, and then they concern about job security, like the cross-say and or they simply discomfort with the new technologies. And also the cultural barriers, organizational culture that is not conducive to change can, and this will accelerate the resistance and slow down the adoption for the employees to use the hospitality information system. So if ada yang any idea lain lagi? Mau kasih keluar lagi kamu punya opinion lain, idea lain? Boleh? Ini kalau dari contoh yang saya boleh kasihkan, the challenges ni, contohnya di universiti kita, boleh kata paitkan lah. Contohnya sistem SMP kita. Jadi untuk yang cabaran dia adalah contoh yang kukuruk, yang the data tu selalu full kan. Jadi untuk ni kita perlu customize satu sistem yang mempunyai ruangan yang besar yang boleh memuatkan semua data-data untuk dikumpulkan macam agar the system tu tidak break out lah, yang maksud saya tidak jam macam tu. Jadi dengan cadangan dengan membuat satu lagi sistem yang spesifik untuk satu tu, macam contoh macam kita ada pernah bincang macam setiap fakulti ada dia punya masing-masing begitu. Jadi in one time tu not semua people datang untuk tengok the system, so benda tu boleh mencegah daripada sistem tu jadi terhenti, jadi jam gitu. Boleh? Boleh. Nah, faham? Setuju? Okey, Ya, itu saja. Paham sebab apa Bud? I agree. Me also agree. Sebab itu Me semua also agree. sebab itu semua kita pernah experience. So kalau itu saja dari kita, ada yang lain kalau yang lain mau tambah boleh tambah. Kalau tidak sudah kita boleh end this discussion lah. So thank you everyone. Thank you sebab bagi kerjasama untuk hari ini. Thank you. Okey, terima Thank you kasih. everyone. You're welcome. Okay, terima kasih. Bye. Thank you, Lida.